Ilan tayo? Yung ride natin para bukas, kaya natin gawin. Saan na rin? Ayun, motor. Ayun tayo talaga. Robo ride na tayo. Uy. Good morning. Break. Good morning. Good morning. Good morning. Oh. Good morning, Lakay. Good morning, sir. Good morning. Akala ko basit kayo. Sila. Good morning, bro. Hey. So, ingat-ingat tayo. Wear your mask. Peter. Gimana nih, Kap? Ini Ronski. Oi. Hanikin daw eh. Longgan ba tayo? Longgan? Okay, hindi ka. Ayun. Kwentong ano, ayaw pa magpaano. Ay. Let's go! Woo. Number 1.
Wow. It's nice. Wow. Pwede. Pwede. Long ride. Long ride. Lagpas na longgan ano? Lockdown pala. Ay shit. Hindi, meron naman kasi mga talagang gawa na defect. Ito kaya na, binabantayan ko rin. Sorry. How much? Shutdown nga pala kayo, Dad! Shut Shut up. Nag-shutdown lang ako. Sina-shutdown ka, are. Arte niya kanina. Oo. Bukas. Ano yan? Ulam? Only. And then home quarantine 7. Yun na yung tinatag...